हाय फ्रेंड सानाम गे सगुन दाराम आसोग कनी सानाम गे नापाय गे मेना बोना और सानाम गे तेहेन नोआ हेम्ब्रम बखल यूट्यूब चैनल पाहाटा खन साय साय सारहाव दिनम दिन आले सांग नोआ यूट्यूब चैनल सांगते ताहा खातिर ते तो मानखान तेहेनो आरो नवा मिड वीडियो उगु होई कना मेनेक नोआ वीडियो रेना पहले हटिंग दो नोआ यूट्यूब चैनल रे आड़ा होई कना और तेहेन दो आड़ा होयक कना आरो दोसार हटिंग तो जहां को ने हबिते नोआ वीडियो रेना पहले हटिंग बापे नेल का ताबोना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ओना लिंक एम होयक कना ओंडे खना नेल ताबोन पे और ओना साव सावते तेहेन नेल ताबोन पे दोसार हटिंग तो मनखान चलका पे कुसिया कना और बांग पे कुसिया कना ओना लाइक शेयर कमेंट करते अवश्य लई ताबोन पे और हाँ चैनल सब्सक्राइब तो एकदम आलो पे हिड़िंग ताबोना तो मनखान बन नेल गे तेहेन दोसार हटिंग वीडियो। স্যার আপনাকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি এই মুহূর্তে এই 50,000 টাকাই জোগাড় করতে পেরেছি। স্যার আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি চাকরিটা জয়েন হওয়ার কিছুদিন পরে আর বাকি 50,000 টাকা তোমার দিয়ে দেব। স্যার আপনি তো বলেছিলেন 1 লাখ টাকা এই চাকরির জন্য লাগবে, কিন্তু এই মুহূর্তে 1 লাখ টাকা জোগাড় করতে না পারায় 50,000 টাকা আপনাকে দিলাম। স্যার কিছু মনে করবেন নি। আর স্যার চাকরিটা তো আমার অবশ্যই হচ্ছে তো স্যার, তো যেমন তাড়াতাড়ি আমার জয়েনটাও হয়ে যায়, নাহলে স্যার খুব কষ্ট পাবো। কেননা আমি অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি আর আমার চাকরিটা যেন স্যার তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, একটু চেষ্টা করবেন। अरे सुमिता डोंट वरी, अपे लकन आदिवासी लड़की हम लोग चाकरी नहीं दिएगा तो काके दिबो बोलो तो। तुम्हारे मतन आदिवासी लड़की আমরা बहुत खुशी करी, बहुत प्यार करी, बहुत दुलार करी। सुमिता এলিয়ে তো তোমাকে আমি বলেছিলাম তোমাকে আমি চাকরি দিব, তুমি আমার কথা আজম করো না, তাহলে আর বাকি 50,000 টাকা দিতে হবে না। ও 50,000 টাকা দিয়ে দিলে আমি তোমাকে আপে চাকরি এম করে দিব, আর চাকরি এম করে দিলে আর বাকি 50,000 টাকা বাং লাগাও আপিয়া। স্যার সত্যি বলছেন আমার আর 50,000 টাকা লাগবে না? স্যার আমি তোমার এই কথাটা শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। স্যার সত্যি বলছেন, বলুন না স্যার, আমি চাকরিটা তো পেয়ে যাব আর আমার বাদবাকি 50,000 টাকা আর দিতে হবে নি? স্যার বলুন না প্লিজ, স্যার বলুন না আমাকে কি করতে হবে, আপনি যেটাই বলবেন আমি সেটাই করতে রাজি আছি, কিন্তু স্যার চাকরিটা আমার যেন দরকার, খুব দরকার স্যার, চাকরিটা আপনাকে দিতেই হবে আমাকে। সুমিতা 60 বলছি 60, আমি সারি কথা বলছি। তোমার আর 50,000 টাকা बांग लगा टमा अपे लखन आदिवासी लड़की को लगी नोआडो आले फिरी टेले अड़ा डाले और ओना लिखते अपे लखन आदिवासी लड़की हम लोग चाकरी देने के लिए तैयार है। 60 बोलছি सुमिता 60, আর তোমার 50,000 টাকা লাগবে না। তুমি যদি আমার কোঠায় রাজি হয়ে যাও তাহলে তোমার চাকরি পাক্কা হয়ে যাবে আর 50,000 টাকাও পাক্কা লাগবে না। সুমিতা কিন্তু আমার কোঠায় রাজি হবি তো? হ্যাঁ স্যার আমি তোমার কথায় রাজি হয়ে যাব, কিন্তু স্যার আমার চাকরি যেন হয়ে যায় এবং আর যাতে 50,000 টাকা না দিতে হয়, আপনি যেটাই বলবেন সেই কথায় আমি রাজি আছি স্যার, কিন্তু চাকরিটা যেন হয়ে যায়। চাকরিটা হবে তো স্যার? হ্যাঁ সুমিতা, হ্যাঁ তুমি 60 কথা শুনেছ। তোমার আর 50,000 টাকাও লাগবে না আর চাকরিটা চিরজীবন পাক্কা পেয়ে যাবে, কিন্তু তুমি আমার সামান্য একটুকু কথা আঞ্জাম করলে এই চাকরিটা পাক্কা হয়ে যাবে এবং 50,000 টাকাও লাগবে না। কিন্তু সুমিতা সত্যি বলছো তো, আমার কোথায় রাজি হবে তো? হ্যাঁ স্যার আমি তোমার কথায় রাজি আছি, কিন্তু আমার যেন চাকরিটা হয়। সুমিতা তাই জন্য আমি তোমাদের মতন আদিবাসী লড়কিকে বহুত খুশি করি, বহুত প্যার করি, কেননা কথা যেটা বলি সেটাই তোমরা শুনো, কেননা তার জন্য তো আমি তোমাদের মতন খুবসুরত আদিবাসী লড়কিকে চাকরি এম করছি। সুমিতা আজম ইনা কথা শুধু আজম লেখন তোমাকে চাকরি দিতে আমি হাসি খুশি দিয়ে দেব, কথাটা শুধু এটাই। সুমিতা তুমি আমার এই হারাম জুয়ান মনেটাকে একটু করে দিলি তাহলে আমি তোমার চাকরিটাকে পাক্কা দিয়ে দিব। স্যার এ কি বলছেন, আমি তোমার মেয়ের মতন আর আমি তোমার সঙ্গে এরকম
খারাপ কাজ না না স্যার, আমি কখনো করতে পারবো না। তাছাড়া স্যার আমি তোমাকে অনেক শ্রদ্ধা করি, অনেক মান্যগণ্য করি, কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধে এরকম ভেবেছো তা আমি কখনো ভাবতে পারিনি। স্যার প্লিজ দয়া করবেন, আমি এরকম কাজ করতে পারবো না। তাছাড়া আমি যদি তোমার সঙ্গে এরকম কাজ করি তাহলে আমার সমাজের লোক আমাকে কি বলবে, এবং আমি আমার সমাজের মান ইজ্জত সব ধুলায় মিশিয়ে দেবো। তাছাড়া এরকম কাজ করলে তোমার সঙ্গে আমার সমাজের লোক জানতে পারলে আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিবে। স্যার তখন আমি কি করব বলুন তো? আরে সুমিতা, সমাজ সমাজ সমাজ, তুমি শুধু সমাজের কোথায় বলছো? আরে তোমার সমাজের লোক কি তোমাকে চাকরি দিতে পারবে? কোচ নাহি দিয়েগা তোমার সমাজের লোক। তুমি যদি ভালো করে বাঁচতে চাও, তুমি যদি চাকরি করে পয়সা ইনকাম করতে চাও, তাহলে আমার এই একটুকু কথা কেন রাজি হচ্ছ না? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আরে সমাজ সমাজ সমাজ, আরে সমাজ কি তোমাকে চাকরি দিবে? अरे समाज की तुम्हें खावा दावा दिबे? अबे को लड़की दो अडिबे बोका गया। और समाजेर कोथा उहार चिंता करो। समाज उहार चिंता करले किछुई होबे ना। तुमी आमार कोठाय राजी हये जाओ, आमी तोमाके चाकरी দিব। আর তুমি আমার কোঠায় রাজি না হলে আমি তোমাকে চাকরি দিতে পারবো না। স্যার প্লিজ দয়া করেন, আমাকে চাকরি দিতেই হবে আপনাকে, কেননা অনেক কষ্ট করে আমি এই 50,000 টাকাটা জোগাড় করে এনেছি। আর এখন আপনি যদি বলেন চাকরি হবে না, তো আমার কথা যদি না রাজি হয়, স্যার আমি মরে যাব স্যার, যদি চাকরিটা না দেন। अरे 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 खूब সরি সুমিতা, কেন মরে যাবি, কেন মরে যাবি? শুধু আমার কথা রাজি হয়ে যাও না, আমি তোমাকে চাকরি দিব। আমি তোমাকে চাকরি দিলে তুমি সুখ শান্তিতে ভবিষ্যতে জম করবি। হ্যাঁ, তোমাদের মতন আদিবাসী লড়কিরা বোকা আছে। আরে শুধু 10 মিনিট আর না হলে 1 ঘন্টা আমার সঙ্গে একটু টাইম কাটাবি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? কখনো নাহি অশুদ্ধ হবে, কখনো নাহি। তুমি সুমিতা আমার কোথায় রাজি হয়ে যাও, আর না হলে এই 50,000 টাকাও পাবি না, আর চাকরিও পাবি না। স্যার কিন্তু আমি চাকরি। अरे सुमिता ওটা নিয়ে চিন্তা করো না, তুমি চাকরি পেয়ে যাবে। আমি তো 100% তোমাকে গ্যারান্টি करके बोल रहा है, তুমি চাকরি পেয়ে যাবে। দিলা দিলা, তুমি আমার সঙ্গে 1 ঘন্টা কাটাও, তাহলে তুমি চাকরি পেয়ে যাবে। দিলা দিলা দিলা, সত্যি দিলা দিলা হেজুমে, তুমি দিলা হেজুমে লগন সুমিতা, লগন লগন। শুভ কামেরে দেরি नहीं करेगा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। স্যার আমি তোমার কথায় রাজি হলাম, কিন্তু স্যার একটা কথা আপনাকে দিতে হবে, চাকরিটা যেন অবশ্যই পাই। আর হ্যাঁ স্যার, তোমার আমার এই কথা আমাদের সমাজের আর কেউ যেন না জানতে পারে, কেননা তোমার আমার এই কথা আমাদের সমাজের লোক জানতে পারলে আমাকে সমাজ থেকে বার করে দেবে স্যার, আমাকে মেরে ফেলে দেবে স্যার, মেরে ফেলে দেবে। अरे सुमिता, তুমি এটা নিয়ে कुछ मत চিন্তা করো, তুমি অবশ্যই চাকরি পেয়ে যাবে। আর আপে সমাজের হাড়কো উঙ্কুডো আমি দেখে নিব, এবং তোমার আমার কথা কেউ জানতে পারবে না। তুমি শুধু আমার কোথায় রাজি হয়ে যাও না। দেলা দেলা দেলা, তিন দতন্তে আমলাগি বিষ্ণুকুন অটলডি কদা। দেলা দেলা সুমিতা দেলা, তোরতে দেলা হেজুমে, দেলা 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 দেলা। अडी नुआ हराम मरने 3 छटपट कंटिन्यू। हाय रे चट चांदो, आमके तेहन इन दिशा एमाज में इन दो चेत इन चिकया, तेहन चक्री नामो आसाते आर बांग चक्री लोभते तेहन एमएलए कथा आंजम काते इन जहां लकन ताराम डाहार दिन डारहाव कना। बाñ बाड़ाया हापेन दिन रे नोआ इᱧᱟᱜ ताराम डाहार ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱜᱮᱭᱟ से आरसाल गया, मेनखान चट चांदो तेहन इन बाñ बुझाव दाᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ एमएलए गमके इन जहां लका एंडिज अकादिᱧᱟᱭ से चक्री ᱧᱟᱢᱟ से बाñ ᱧᱟᱢᱟ, नोआ दो इन बांगिᱧ बुझाव दाᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। चेद इन चिकया चेद बाñ चिकया, इन आयो साथे इन काका तकिन दकिन माना लेदिन गया जे पैसा एम काते दो चक्री दो आलम बाड़ना। मेनखान तेहन एमएलए गमके मिदटांग पर मिदटांग चक्री आसाते हांडे दाड़ान नांडे दाड़ान आज सांगते ᱧᱟᱯᱟᱢ सा आज सांगते ताहान दिनाम गे मेताኝ कनाय। मेनखान चट चांदो इन तेहन चेद इन चिकया ओका हो इन बांगिñ बुझाव दाᱲᱮᱭᱟᱜ कना। दे चट चांदो इन तेहन दिशा एमाñ में।
Heyo Sumita beti node do cek do nongka dom uyharok kana ekla tenggo katet mase orak re tina ngan kami ko mena ona bang kami katet am do noterem tinggo kana ekla ge heyo mase am do cek ko don ka dom uyhar bhamna kana bang ayo onka do cek bang uyhar bhamna kana amma khali haine neo ge sardenem dosenya mase cek kami ko mena leany me chalo arlang usarang lang kami got kat ge cedak se ona ko bang kami lekhan pore taro kami te bilom godok talanga cholo orak se gelang chala len ge बेटी गो हेयो ओने चाकरी लगित जहाँ पैसा को हेमेले गम के मैं हटवा दे तो अद हेयो बेटी एमएलए गम के तो चेट लई कना और तीस को तेंगे बंग चक्री न्यामा एमएलए गम के चेट लयात मियाय चिदा सियो इन मा अडी दिन खुना आसारे मेनाnya आम तीस को ते चक्री न्यामिदा चक्री लेखानेम आम हो टाका पैसा कम अर्जाव तलांगा और इन नुहा बड़ी बयस रे अद आरे बारे कमी को बांग चला होयो तिया ये बेटी हेयो हे बेटी मसे लई गोड आज में एमएलए गम के चक्री इदी खातिर चेट खय लई काट मिया और तीस कोते के बांग चक्री रे हम जॉइन एदा एयो ओना लगी तो आला मुहेर भावना एमएलए गम के लई कदाई इन अडी उसरा गे चक्री न्यामा आर चक्री न्याम काते आलांग दो नोंडे तो अदो बालांग तहना हाने बाजार दिसम रे लांग तहना यू मारंग दोलान पका ओड़ा रे लांग तहना आर नोआ बुढ़ी बयस रे आम दो अदो 30 हो बालांग कमी हिचुआमा इन चक्रिया टाका आरजावा आर ओना टाका तेगे दुड़ आम दोलांग जम हो चमिया एमएलए गम के नोआ होय लई कदा यू अडी उसरा इन दो चक्री रे जॉइन ओआ आर जॉइन लिटर हो अडी उसरा गिन न्यामा आर ओना लेकाते गापा गे एमएलए गम के दो अब ओड़ाक ते हिजुग आय नुआ कथा होय लई कावदिnya बेटी ओना तेगे तो इन अडी रस्के रे मेनाnya चेदाक से आम चक्री न्याम तलांगा चक्री न्याम काते तिना रस्के रेना कथा मासे यो बेटी अरे आम जखोनम लई दा एमएलए गम के हेज लई केदाय ताहले हेज हचोय में यो बेटी हेज हचोय में अब ओड़ा हेज हचोय में चेदाक से आम चक्री न्याम लेखान आरो अडी भागिया चेदाक से आम चक्री न्याम हचो लगित एमएलए गम के जखोन उना छुटाव कना यो ताहले इन दो उनी दो अडी सारहाया बेटी अडी सारहाया हेयो आम दो इकन और बाम इकन इन दो बांगिन बुझाव दाड़ेयाक कना तेहेज एमएलए गम के सा इना जहाँ लका होय कना ओना दो आम चिकन लई सदरामा यो मेनखान यो एमएलए गम के गापा अब ओड़ा हिजुग कना जहाँ खातिर ओना हो चिकन लयामा यो मेनखान यो इके कनाम यो इके कनाम आमा आर काका कथे आंजम लेखान पलेन तेहेज दो नोआ डाहर दो बांगिन डारहाव कोआ बेटी ओनका दो चेदम उयहर चिंता कना यो एकदम आलम उयहर चिंता आयो आलम उयहर चिंता आम चक्री नाम लेखान तिना रस्के रेना कथा कना मासे तिना रस्के रमच रे लांग तहना और आम दो हितो हिनाने चेद को दो उयहरक कना अच्छा यो ताहा हजोनी ओना कथा को दो आम दो ओड़ा रेना कमी को कमी तालांग में और इन दो ओना अब बाड़गे धारे अब उनी गईन चंडिया हटो कदा उनी गई अगु कतिन हजुग कान तालांगा तबे मा एनखान यो इन दिन चालाक कना और आम दो उन तेगे ओड़ा करना कमी हतार तालांग में मा बेटी इन दिन चालाक कना उनी गई अगु यो आम दो चिकाते लई कतिन बुझाव मिया एमएलए गम के संग इना जहाँ लका नितो सगई तैयार कना चेदाक से नोआ सगई ना कथा पालन आमिन लई पसनाम खान पालन आम इनाम मा गोजिnya मेनखान यो चेनें चिकाया तेहेन चक्री ᱧᱟᱢᱚᱜ आसाते और आमाक कुकुमु पुराव लगित ते बाध्य ते ताड़ाम होय कान तिᱧᱟ इन नोआ डाहार ते मेनखान यो चेनें चिकाया चेद बां चिकाया पालन इन दो नोआ तेहेन अबवा सान्ताड़ सावता रे अडी मारांग भूलें कमियेदा मेनखान चेदें चिकाया चक्री ᱧᱟᱢᱚᱜ आसाते निंकानाक कमी रे इन दिन बहड़ेया काना मेनखान तेहेन नोआ कमी रे खुना पालन अब सावता हो बा इकanya अब सावता रे हड़ को हो बांग को इकanya मेनखान चेन चिकाया यो इन दो बांगिन बुझाव दाड़ेयाक काना एमएलए गम के संग दिनम नापाम ते इन दिन उनिया मोने रे तल उरिज अकना यो तल उरिज अकना मेनखान नोआ कथा चिकन लई सदरामा यो चिकन लई सदरामा